अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पर्सपेक्टिव में खुश आमदेद। मैं हूँ इर्तिज़ा काज़मी। आज सुबह एक ख़बर आई, मेरी वाइफ ने बताई और मेरे दोस्त मेरे साथ बैठा है, इन्होंने मुझे बताया कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को रेकमेंड किया है कि जो लोगों की महीने की 50,000 रुपए से कम की तनख्वाह है उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया जाए। और अभी क्लियर नहीं है ये रिपोर्ट, बट 5 लाख रुपए सालाना जिनकी इनकम है उस पर भी 35% तक का हाईएस्ट टैक्स रेट है, उस पर टैक्स लगाया जाए। ये बड़ी ख़तरनाक बात है क्योंकि वैसे ही ये जो तबका है सफ़ेद पोश सैलरीड क्लास जो कि 50,000 रुपये महीने तक कमाते हैं, अगर 50,000 रुपये महीना कोई, या समझ ले 5 लाख रुपए साल के कोई आदमी कमा रहा है, उसका मतलब है वो 41,666 रुपए महीने के कमा रहा है। उसके ऊपर 30% टैक्स अगर लग गया तो 12,500 रुपए महीने का टैक्स है, मतलब सालाना 1.5 लाख रुपए। तो उसको नेट जो मिलेगा वो 29,167 रुपए महीना मिलेगा 41,000 की जगह, जिसका मतलब है कि सालाना 3.5 लाख रुपए उसको मिलेंगे 5 लाख रुपए कमाने वाले को, क्योंकि 1.5 लाख रुपए टैक्स चला जाएगा। अगर यही 35% होगा तो 5 लाख में से 1,75,000 रुपए साल का टैक्स कट जाएगा और उसको 3,25,000 रुपए मिलेंगे, जो कि बनते हैं 27,083 रुपए। आसान तरीका, 5 लाख रुपए अगर मिनिमम थ्रेशोल्ड है तो आप उसकी तनख्वाह कर दें 4,99,999 और उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा, तो उसको महीने के 41,667 रुपीज मिल जाएंगे। बहरहाल ये तो एक मजाक के तौर पे मैंने आखिरी बात बोली थी, लेकिन ये क्यों वर्ल्ड बैंक ने रेकमेंड किया? इसलिए कि पाकिस्तान में टैक्स टू जीडीपी रेशो कम, तो क्योंकि पाकिस्तान में टैक्स टू जीडीपी रेशो कम है, जितने लोग हैं वो सारे लोग टैक्स नेट में नहीं हैं, जाहिर है, और वो टैक्स नहीं देते, इसलिए ओवरऑल टैक्स कलेक्शन कम होती है। लेकिन ये इतना सिंपल है नहीं। दुबई में, यूएई में फॉर एग्जांपल 2024 में जो अभी आने वाला है, उससे इनकम के ऊपर टैक्स पहली दफ़ा हिस्ट्री में इनका लगेगा। इससे पहले वहाँ पे ज़ीरो टैक्स है। तो दुबई पैसे कहाँ से कमाता है, इनकी आमदनी कहाँ से होती है? बिकॉज हर चीज़ के ऊपर अदरवाइज वहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स होता है। आप शेख जायद रोड पे एक तरफ से दूसरी तरफ जाएं, वो सालिक हिट करेगा 17 दिरहम एक तरफ, दूसरी तरफ 17 दिरहम और समथिंग लाइक दैट, व्हाटएवर। तो ये भी टैक्स है जो कि हुकूमत को मिलता है। अब उनका क्योंकि टैक्स कलेक्शन का निज़ाम इतना अच्छा है कि हर आदमी टैक्स देता है, इसलिए वो डायरेक्ट टैक्सेशन की जगह मोस्टली इनडायरेक्ट टैक्स लेते हैं। पाकिस्तान में ये निज़ाम थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इसमें जो आदमी मेरे जैसा या मेरे दोस्तों की तरह जिनको तनख्वाह बाद में मिलती है और टैक्स पहले कटता है, उनकी तो मजबूरी है, उनको तो टैक्स देना ही है। ये जो अभी 5 लाख वाली एग्जांपल मैंने दी, अगर किसी के ऊपर खुदा ना खास्ता 30 या 35,000% टैक्स लग जाए तो उसको 1.5 लाख या 1.25 लाख रुपए साल का टैक्स देना पड़े। तो कुछ साल पहले जाते हैं, साहब थे हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले बहुत सारे 100 कनाल के घर में वो फिर भी रहते थे, उन्होंने साल का टैक्स दिया था 1,03,000 समथिंग रुपए, 1,03,000 समथिंग। तो वर्क बैक करें मैं हाईएस्ट रेट पे भी तो उनकी अर्निंग को इस साल की 4 लाख रुपए की बनती है। मेरे ख्याल में इतना तो उनके मालियों का खर्चा भी नहीं निकलेगा। नेवरदलेस ये एक एग्जाम्पल है कि वेल्थ इनकम के अंदर कोई कोरिलेशन हमारे यहाँ है नहीं, जब तक आप एसेट बियॉन्ड मीन्स पे पकड़े ना जाए। अब दिस इज वेयर द थिंग, शो मी द मैन एंड आई शो यू द रूल कम्स इन। मैं अगर मुझे किसी को मुझे पकड़ना हुआ, मैं अपनी गाड़ी में जा रहा हूँ, पुलिस वाला रोक लेगा कि आपने फैंसी नंबर प्लेट लगाई भी, जरा आ जाइए, आपकी गाड़ी भी अंदर हो गई फलाना। दूसरा आदमी गुजरेगा, उसको सलाम करके चले जाएंगे। शो मी द मैन एंड आई शो यू द रूल। इसी मुल्क के अंदर जब मैं देखता हूँ कि मैं अपनी गाड़ी का टैक्स भी वक्त पे दे रहा हूँ, मैंने जो लोकल असेंबल्ड गाड़ियाँ खरीदी हैं उस पर जो भी ड्यूटीज टैक्सेस वगैरह हैं वो भी सारे दिए हुए हैं, लेकिन मैं समाज जाता हूँ तो वहाँ पे पाकिस्तान की ही NCP नॉन कस्टम पेड की नंबर प्लेट लगी हुई गाड़ियाँ चल रही होती है, जो कि ऑब्वियसली स्मगल्ड गाड़ी है, वो इस मुल्क में चल रही है और हुकूमत पाकिस्तान अलाउ कर रही है, चाहे वो जिस ट्रीटी की तरह भी कर रही हो, रिगार्डलेस। दिस इज द इम्बैलेंस। दूसरी बात, मैं वक्त पे बिजली का बिल देता हूँ, बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन मेरा बिजली का बिल बढ़ता रहता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बिजली का बिल वक्त पे नहीं देते या देते ही नहीं। चोरी भी होती है
اور ڈیلے بھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پورے ملک میں جب اس کو ایکولائزیشن لیول پہ کرتے ہیں تو ہر کسی کو اس کی ہٹ پڑتی ہے، چاہے وہ پاکستان میں کہیں بھی ہو. سب سے زیادہ تھیفٹ ہو وٹ ایور پشاور میں ہے، پیسکو میں ہے، پھر کوئٹہ میں، کیسکو میں، فلانا، تو وہ ایک دوسری کہانی ہے. بہرحال یہ میں آپ کو دو چھوٹی سی اگزامپلس دے رہا تھا. نارتھ کسٹم پیڈ کارز اس ملک میں چل رہی ہیں، بجلی یہاں پہ چوری ہو رہی، کوئی نہیں کرتا. اس میں مجھے ایک ایگزامپل یاد آئی. ایک بہت پرومیننٹ بزنس مین ہے، ہمارے دوست ہیں، ان کے ساتھ میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے ایک بڑا مزیدار واقعہ بتایا اپنے رشتہ دار کا. یہ مزیدار تو ہے لیکن تھوڑا سا اس میں ہمارے لیے لرننگ بھی ہے، اور بہت معذرت کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک صاحب تھے جو کہ کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں کام کرتے تھے، ان کے رشتہ دار. انہوں نے کہا کیونکہ میں جس جگہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں کام کرتا ہوں یہ تو سود کا کام ہوتا ہے اور یہ تو حرام ہے اور جائز نہیں ہے، تو میں یہ اپنی نوکری چھوڑ کے میں بزنس شروع کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ فیزیبلٹی ہے. کیونکہ وہ بزنس مین تھے. انہوں نے کہا آپ ذرا دیکھ لیجیے فیزیبلٹی. انہوں نے کہا ہاں دکھاؤ. اس میں دیکھا جی اتنے کنسٹرکشن میں یہ لگے گا، اس میں یہ لگے گا، اس میں یہ ہوگا، وٹ ایور. وہ لگا رہا تھا آدمی برف خانہ. یہاں پہ کراچی میں برف خانے ہوتے ہیں، یہاں پہ برف کی سلے کرتے ہیں جو کہ بکتی ہیں، اور بہت ساری دکانوں والے، ہوٹلوں والے اس کو استعمال کرتے ہیں. پوری فیزیبلٹی دیکھنے کے بعد انہوں نے بولے یہ تو بڑا اچھا بزنس لگ رہا ہے. لیکن ایک چیز انہوں نے نوٹ کی. انہوں نے کہا اچھا اس میں اتنا خرچہ ہوگا، تم کرائے پہ جگہ لو گے، اس میں یہ لگاؤ گے، اس میں یہ اتنا چلر ہوگا، فلانا. بجلی کا خرچہ نہیں تھا مہینے کا. تو انہوں نے بولا یہ بجلی کا تم نے اس میں نہیں لکھا، یہ کتنا خرچہ ہوگا؟ اس نے بولا وہ تو کوئی نہیں، میں تو کنڈا لگاؤں گا. بولے بھائی تم ایک جگہ نوکری اس لیے چھوڑ رہے ہو کہ وہ حرام ہے، تو تم تو چوری کی بجلی کے اوپر اپنا پورا بزنس بیس کر رہے ہو. تو اس کے بعد جو ان صاحب نے جواب دیا تھا وہ تھوڑا سا تکلیف دہ تھا، لیکن میں پھر بھی شیئر کرتا ہوں. انہوں نے کہا یہ کون سی اسلامی ریاست ہے، تو مجھے تو اس کی ضرورت نہیں. بہرحال اس کو اگر آپ اگنور بھی کر دیں، یہ مائنڈ سیٹ ہے ہمارا کافی سارے لوگوں کا. پھر ہم روتے ہیں کہ ہمیں ٹیکس کیوں پڑ گیا اور یہ سب چیزیں کیوں ہو گئی. نیورتھلیس کمنگ بیک ٹو شو می دا مین اینڈ شو یو دا رول. کچھ عرصے پہلے پناما پیپرز 2016-17 کے اندر اس میں نام آئے تھے. 259 پاکستانیز کے نام تھے. پکڑا تو کچھ تھوڑوں کو کوئی نا، باقی سب کو نہیں پکڑا. اور بالکل صحیح کیا کیوں نہیں پکڑا، کیونکہ آف شور کمپنیز رکھنا کوئی جرم یا گناہ نہیں ہے. لیکن جگہ آپ کو بنانا ہوگا گناہ کسی کے لیے تو آپ بنا بھی دیں گے. یہ ساری چیزوں کی وجہ سے ہم اس حالت میں آئے ہیں کہ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، اے بی سی، ایکس وائی سی، برادر اسلامی ملک وہ بھی بول رہے ہیں بھائی ذرا اپنے حساب کتاب تو آپ صحیح کر لیجئے، پھر اس کے بعد ہوگا. دیر آر مینی ایگزامپلس. میں کچھ آپ کو بتاتا ہوں. گیس پاکستان میں سبسڈائز ملتی ہے فرٹیلائزر انڈسٹری کو. فرٹیلائزر یہاں پہ جو بنتا ہے وہ ایک ملک کا نہیں 1.5 ملک کا ہوتا ہے، بیکاز یہاں پہ افغانستان میں اسمگل بھی ہو رہا ہوتا ہے. سبسڈی ہمارے ملک میں دی جا رہی ہے گیس کے اوپر، جو برڈن آپ کے میرے اوپر آ رہا ہے، اور وہ اسمگل ہو رہی ہے جس سے پاکستان کو ٹیکس نہیں مل رہا. ایک اور چیز ہوتی ہے امپورٹرز اور ایکسپورٹرز کے. ایکسپورٹرز کی بات کرتے ہیں ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل دی ایکسپورٹرز، دے آر ڈوئنگ اے ٹریمینڈس جاب. ملک میں بہت سارے ڈالرز آ رہے ہیں. پرانے وقتوں میں کسی نے کہا تھا کہ وہ آئے گا تو وہ $200 ملین آئے گا، اس کو منہ پہ مارے گا، اس کو مارے گا، فلانا کرے گا فلانا. وہ 200 ملین یا 500 بلین یا جو بھی سپرلیٹو نمبرز وہ بولتے تھے وہ ہیں کن لوگوں کے؟ وہ چوری کے، رشوت کے پیسے ہیں؟ نہیں ہے بھی، لیکن اس میں کچھ اور بھی ہیں. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، آپ لوگ سمجھ جائیں گے. میں پاکستان میں ایک گارمنٹ مینوفیکچرر ہوں. میں فار ایگزامپل ایک برانڈ کی، انٹرنیشنل برانڈ کی جینز بناتا ہوں. مجھے وہ جینز اپنے کارخانے میں پاکستان میں $15 کا پڑتا ہے ایک پیس. $15 کی وہ جینز میں جب ایکسپورٹ کرتا ہوں تو میں اپنے دوست کو امریکہ میں ایکسپورٹ کرتا ہوں $30 کی. تو میرا منافع ہوا $15. 30 میں سے 15 نکال دے، $15. $15 کے اوپر میں 10% ٹیکس دیتا ہوں جو فل اینڈ فائنل ہوتا ہے، اور میرے ایکسپورٹ کا ہو گیا کام پورا. میں نے ٹیکس پورا دے دیا. کہانیاں ختم نہیں، کہانیاں سے شروع ہوئی ہے. اس سے پہلے یہ $15 کی جین بنانے کے لیے میں نے حکومت پاکستان سے اور اسٹیٹ بینک سے ایکسپورٹ ریفائننس فیسلٹی لی ہوئی ہوتی ہے جو کہ کنسیشنل فائنینسنگ ہے. میں نے LTFF لانگ ٹرم فائنانس فیسلٹی ایکسپینشن اور پلانٹ مشینری کے لیے لانگ ٹرم لون لیا ہوتا ہے کنسیشنل ریٹ کے اوپر، وہ بھی میں نے لیا ہوا ہے الحمدللہ، کیونکہ میں ایکسپورٹر ہوں. وہ $30 کی چیز جو میں نے اپنے ہی بھائی کو، دوست کو یا
बेनामी कंपनी को बाहर भिजवाई है, वो रिटेलर को $60 की बेचता है, तो वो $30 सिस्टम में आए नहीं, वो बाहर ही रहे। और ये वो पैसे हैं कि जो फॉरेन बैंक्स में होते हैं, जिससे बाहर जमीनें और जायदाद और एसेट्स खरीदे जाते हैं, और वो फिर रिटेलर आगे $110 की बेचता है या जो भी है। बहरहाल ये एक एग्जांपल है। दूसरी चीज इसमें एक कुछ और कुछ लोग हैं ज्यादा नहीं करते, वो होती है अंडर इनवॉइसिंग। यही एग्जांपल अगर मैं लूं, $15 की मेरी चीज है, मैं उसको शो करूंगा $10 की, और वहां पे मैं उसको वैल्यू जो भी 30-20 की बेच रहा हूं, तो मैं इसमें $5 और बचा लूंगा। इसको कहते हैं अंडर इनवॉइसिंग, जो कि चेक करना जिस इदारे का काम है उसके साथ सलाम दुआ करके वो काम हो जाता है। ऑन द अदर हैंड इंपोर्टर्स के ऊपर आप आ जाएं, इंपोर्टर्स करते हैं ओवर इनवॉइसिंग। ₹100 की चीज है, मैं यहाँ पे मंगा रहा हूँ ₹120 में। ₹120 में क्यों मंगा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे मुझे जो आगे वो बेचनी है वो उससे ज्यादा पे बेचूंगा। बाकी ₹20 और 100 और 120 में जो फर्क है, ₹20 मुझे वो जो वहां का एक्सपोर्टर है, क्योंकि मैं इंपोर्टर हूँ, वो मुझे वहां पे किकबैक दे देगा और मुझे साइड में वहां पे मिल जाएगा। ये हो जाती है हमारी ओवर इनवॉइसिंग। सो अंडर इनवॉइसिंग फॉर एक्सपोर्टर्स, ओवर इनवॉइसिंग फॉर इंपोर्टर्स, ये एक आम सा रूटीन में चीजें होती रहती है, जिसको जिन्होंने चेक करना है, अगर वो चेक कर ले तो हमारे पास बहुत सारा रेवेन्यू, मेरे सारा कहने का मकसद ये है, बहुत सारा रेवेन्यू लॉस जो हो रहा है, और वो उन लोगों के लिए भी आगे जाके नुकसानदेह होता है, बिकॉज वो पैसा वो कहीं शो नहीं कर सकते। अब सारे ममालिक के अंदर सोर्स ऑफ इनकम और ये सब चीजें शो करनी होती है, इससे बेहतर है कि उस पर जो भी मुल्क का टैक्स है वो दे दो और शो करो इंटरनेशनली जहां भी करना है। ऑल दैट, ये कुछ चीजें हैं जिनके लिए हमें अगर जो भी हुकूमत के इदारे हैं, हुकूमतें आती हैं चली जाती हैं, वादे कुछ करते हैं होता कुछ है, ये चीज नहीं चेंज हुई, ये यही चली जा रही है। इससे रिलेटेड एक चीज है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे अगर आप आए, इंपोर्ट हम करते हैं फॉर एग्जांपल व्हीकल्स, गाड़ियां हम इंपोर्ट करते हैं, हम गाड़ियां मुख्तलिफ फॉर्म्स में इंपोर्ट करते हैं, हमारे असेंबलर्स भी हैं। अब गाड़ियों के असेंबलिंग यूनिट्स जो हैं वो गाड़ियां असेंबल करते, मैन्युफैक्चर नहीं करते। इसका क्या मतलब है? दो तरह से आती है, एसकेडीज और सीकेडी। एसकेडी का मतलब है सेमी नॉकडाउन यूनिट, और सीकेडी का मतलब है कंप्लीटली नॉकडाउन। मतलब हर पार्ट अलग, उसका फ्रेम अलग, इंजन अलग, और एसकेडी सेमी नॉकडाउन होता है कि कुछ चीज़ें बनी हुई होती है, इंजन पूरा बना हुआ होता है, फॉर एग्जांपल इस तरीके से आता है, और यहाँ पे हम उसको असेंबल करते हैं, वो लगाते हैं, टायर लगाते हैं, पेंट करते हैं, आगे बेच देते हैं। हम माफियाज की बात करते हैं, तो लेट्स अज्यूम कि ये भी एक बहुत बड़ा माफिया है ना, शो यू व्हाई। आज से कुछ साल पहले मैं एक कंपनी के ऊपर डायरेक्टर होता था, मैं बोर्ड पे बैठा हुआ था। वो जो चीज़ बनाती थी वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती थी। हालात अच्छे नहीं थे कंपनी के, तो मैंने चेयरमैन साहब से बोला कि आप इतना ज़्यादा क्रेडिट क्यों देते हैं ये ऑटोमोबाइल कंपनी वालों को? आप उनसे बोलें आपको पैसे जल्दी दें, आप तो OEM है, मीनिंग ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, आपको वक्त पे मिलना चाहिए। उन्होंने कहा जी कादरी साहब हमने उनको कहा है, वो कहते भाग जाओ। आई टोल्ड देम को आपको भाग जाओ नहीं कह सकते। वजह ये है, ये जो मैंने एग्जांपल उस बोर्ड मीटिंग में दी थी मैं आपको बताता हूँ। मैंने उनको बोला मैंने अभी एक होंडा सिविक खरीदी ₹15,25,000 की, ₹15,25,000 की थी, आज 1 करोड़ की है, लेकिन मैं जिस साल की बात करूँ उस वक्त ₹15,25,000 की VTI ओरियन होती थी और इसके आसपास। ₹15,25,000 का पे ऑर्डर दें डीलर को, उन्होंने कहा शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी, 6 महीने बाद आके गाड़ी ले लीजिएगा। फिर इधर उधर से फोन वोन करा के वो 3 महीने बाद मुझे वो गाड़ी मिलेगी जिसके उन्होंने सारे पैसे डे 1 पे ले लिए, जिसमें उसका इंजन, पेंट, सीट, स्टेपनी, टायर, फ्यूल ऑयल, मोटर ऑयल, सब कुछ डे 1 पे मैंने पे कर दिया है, और वो सारी चीज़ें क्रेडिट पे लेके उसको 6 महीने बाद असेंबल करके देते। एक और असेंबलर के पास अपनी पिछली ज़िंदगी में मेरा एक अपने साथी के साथ जाना हुआ, जिस दिन हम उनके पास गए थे उनकी प्रोडक्शन थोड़ी सी कम थी क्योंकि डॉलर महंगा हो रहा था, ये जो भी हालात थे, लेकिन उनके पास 60 अरब रुपए कैश पड़े हुए थे। वो इसी तरह थे कि लोगों की एडवांस बुकिंग ली हुई है। सो इंफीरियर क्वालिटी की प्रोडक्ट आपको मिल रही है, देर से मिल रही है, जो लोकल वेंडर इंडस्ट्री जिनसे वो खरीद रहे हैं उनको वक्त पे पैसे नहीं दे रहे, टोटल इम्बैलेंस, पूरी साइकिल आउट है। फिर हम रोते हैं कि हम इन हालात में क्यों हैं। ये जिस इंडस्ट्री में जिस जगह पे जाएं, जो चीज देखें उसमें ये गैप्स आपको मिलेंगे। प्लीज इन गैप्स को फिल कर ले।
پالیسیز جنہوں نے بنانی ہیں وہ بنا بھی لیں اور اس کو امپلیمنٹ بھی کر لیں. سب سے زیادہ برائی پالیسی امپلیمنٹ کرنے والے ادارے اور لوگوں کے اوپر آتی ہے. وہاں سے پھر وہ گیپس ہوتے ہیں تو وہاں سے دوسری اپرچونٹیز نکلتی ہیں اور یہ سارا سسٹم خراب ہو جاتا ہے. آن دس نوٹ آئی ول بیگ لیو فار ٹوڈے. انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی. ان پوائنٹس کے بارے میں سوچیے گا ضرور, سوچیں, بات کریں, اسی سے سولوشن نکلے گا. شکریہ.